احكي لروحك انت كيف انت؟ اسمك ايش بيه؟ اسمي انا بلال. ارجع قبل تقرا يعني سوريا يعني عسكر اسد Suriye'de askerler عسكر الاسد يعني ظلم يعني ظلمنا كثير. Suriye'deki askerler bunlara çok zulüm yaptılar. ظلمنا يعني يعني إلي أنا يعني عذبنا يعني Çok azaba uğramış, يعني azaplanmışlar. يعني ظلمنا يعني ظلمنا وإيران يعني عم تشد معه إيران عم تشد مع الأسد يعني عسكر إيران Asker İran إيران cephesi. تشد معه يعني مع الأسد İran askerleri de onlarla bir oluyor. Yani Destekliyorlar. العائلة يعني بابا أمي يعني ماما أخي يعني جدتي يعني شهداء Rahu. شهداء Son şehadetlerini verdiler yani. Ailesi. Anne, baba, kardeş hepsi. شهيد Hepsi geliyor. Ekmek altında. Bas bakayım. باكيت حوالي يعني بحوالي يعني سوريا أطفال Küllen Suri, يعني أطفال عقوا شهداء سوريا يعني mama, abu, كلهم تنراحوا. كل الروحوا شهداء Hepsi anneler, babalar hepsi şehit. Soracağım şekilde mi? Bu yani ismi bilen savaştan önce ne yapıyor? Okuyor muydu? يعني قبل الحرب ايش كنت تقرا؟ كنت ما في كان يعني صار حرب ما مضى في مدرسة يعني سقينا من عندنا مدرسة ومن يعني مهاجرين صرنا مهاجرين. Yani savaştan önce gayet güzeldi de diyor. Savaştan sonra her şey gidiyor. كنت تقرا؟ أنا أخذني العسكر عمرك ايش في العسكر؟ عمري أنا 18 18. 18 yaşında. Okuyor muydu o zaman? Hani öğrenci Yani okuyordu. Okuyor. Aynen. Nerede hangi okulda okuyor? فين تقرا؟ مدرسة مدرسة. معرض النعمان إدلب. أين بلم يعني بالأيش تقرا؟ مدرسة يعني قرآن كتاب يعني. كتاب؟ أين شيء يعني؟ أي شيء. بنعلم ايش في؟ بنعلم تقرا öğretmenlik okuyoruz. Savaşlar başladığında nerede oturuyormuş? بلش الحرب Suriye neresinden? سوري أمس كانت قاعدون بلش الحرب كنا قاعدين والله يعني مخيم 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 شاد مخيم. كان تعرفون تصير حرب. نعم يعني بشار الأسد يعني بده يعني السنة بدي يقتل السنة. يقتل السنة سنيlerin hepsini öldürüyor. يعني بده العرب. بده العرب. هو من علوي كان. أسد عربي. Esad Alevi'ydi bütün Sünnileri şey yapıyordu işte. Nerede oturuyormuş? Şam, Halep. أين أنا إدلب. İdlib. Alevi Alevi ya Sünnilere karşı olduğu için Sünnilere şey yapıyor işte. İlk olarak mı başladığında neler düşünmüş? أنت بلش الحرب أنت نش حكيت İlk başladığında neler? يعني أنت بلش الحرب قبل بلش الحرب يعني عادوني أنا العسكر عذبوني. عذبوا askerler bunu alıyorlar. Savaş başlamadan önce alıyorlar. هون الكربشات Kelepçe يعني Aklı عذبوني. lejüve يعني أكل sorguya Savaş soktular. başlamadan önce mi? Savaş يعني başlamadan önce aynen. يعني أنا مجاهد الحمد لله بدهم هن بدهم كفر يعني ما بدهم Onlar bizi Hristiyan olarak şey yapmaya çalıştılar. Yahudi olarak. Akil mekan أكل ما كان يعطوني يعني عذاب yemek عذبوني azap ya. Yemek vermiyorlar bunlara. يعني حرق Yakıtlar fi قتل و Leş kendi. الكرباج. Kırbaç. Kırbaçla bunları dövüyorlar. İşkence. Şeyimiz Yani yemek falan vermiyorlar, kırbaçlıyorlar bunları. هون سيخ Savaştan önce. جصو في ظهري يعني Şişleri ısıtıyorlar. Bunlara şey yapıyorlar. يعني عذبوني يعني كثير. Yani bayağı bir eziyet çektirmişler bunları. Savaştan önce mi sonra? Savaştan. Savaştan önce, kabl harp mı? بالحرب الأساسية. Hemen başlamaya yakınken şey yapmışlar. Başlamaya yakınken. Amaçları neymiş peki belli mi? Yani Esad kayı موجود. الأسد هو بإيران. Esad o İran'la bazı mı? إيران مع بعض. İran'la beraber Ahmet almış. Necip birlikte. إسرائيل تضرب الشام. İsrail kızıkleşi. تضرب الشام يعني İsrail Şam'ı vuruyor. تضرب صواريخ علينا. Ondan Suriye o İran مع بعض. إيران روسيا الصين مع الأسد يعني الشيعة روسيا. العربي الشيعة. Şiran.
İran, Peki yani Suriye, savaş İran, başlarından hemen bir anne babası şehit olmuş yoksa savaştan ne kadar süre sonra? انت ماما ابوك شهيد. اكثر شيء صاروا قبل الحرب بعد الحرب لا بالحرب يعني بالازمه حرب طياره. اين يوم؟ من شي شهرين. شهرين 2 ay sonra biz babası. Peki ne yapmışlar şehit oldu? Evi Ben bulmuşlar önce- bulmuşlar evi البيت كان شقه انهبط. انحل طياره قصفت فوقهم. uçaklar buradan evini çarpıyorlar İstanbul'dan diyorlar. Kendisi nasıl kurtulmuş? Ben كيف خلصت؟ Yaralanmış. انا يعني انزراب انا انزراب. مع المجاهدين مع الجيش الحر. Yani büyüklerle abi şeyle nasıl insan böyle toplu gelirler ya. Ne diyorlar bunlara? Şey bir adam. Grup ya, grup halinde gelmişler işte. Yani kendisi sağ bulunduğunda bir şey yaralanmış yoksa hani انت انجرحت بشكل ثاني؟ جرح جرح من اين الدوامات انجرح؟ من العسكر الاسد. لا انت اجرت جيراني لتركي جيت مع انا قبالي انا جيت على تركيا عند خالي. Şimdi şöyle diyor hani ليس يعني. mama şifada bulmaktan anne babasını bulmaktan o nasıl kurtulmuş oldu? يعني انت اجرت ديارة برو Anne babası şehit oldu. لا ماما بابا شهيد اجرت صاروا انت كيف خلصت؟ انا ما كنت مع الجو، انا كنت مع العسكر جيش مع الحر. عسكر كانوا يعذبوك لا ما يعزفوا، هذول حر، عسكر حر يعني مجاهدين. mücahidin mümkün yani. ما بعضنا. Bunların abi muhalifler var ya, bunlarla beraber olanlar. Bunlarla beraber olanlar bunları kurtarmıştı o zaman. Bu evde yoktu yani. يعني فجأة اجت الطيارة إيه. خطفت بيتنا. Tabii o zaman nasıl Türkiye'ye gelmiş olmuşlar ama kalmış mı orada? Ben aynı şehir ciddi Türkiye'den. صار لي هون 4 أيام. Ben zaten أنا جيت عند خالي. من سوريا ciddi يعني yani. جيت من سوريا خطاي. لخطاي يعني خطاي يومين ضليت من خطاي اسطنبول. جيت عند خالي تيزة خبره. Abi Hatay, Suriye'den Hatay'a geçişi 2 gün sürmüş bunu. Oradan da buraya tanıkları var galiba. Halası mı teyzesi mi diye buraya gelmiş. Bir trafikhane بي مستأجر أجار بيت هو عايزه. عندنا عيال كان بيت لروكن. أنا جاي عند خالي زيارة خبروه يعني قال لي بابا شهيد إيه. قال الشهيد ورجع سوريا. يعني خبره. Yani bunlara da haber geliyor abi ya. Annesinin babasının şehit olduğu düşüyor. Ondan sonra askerler bunları, muhalifler artık bunları arıyorlar, uzaklaştırıyorlar orada. Nasıl? Artık yani kalmasının bir anlamı olmadı. Hatay'deniz, Hatay, Reyhan'la Ceyhan Yayla خطي. Eyne Esar. Bir serin yol, altın özü, Yayla da. خطي. Reyhan. Ne Reyhan mı? ريحانية Kaç ay önce Hatay'a gelmiş? Nasıl Yani geçmiş? Mesuri, yani Acca Cidler Hatay. Eyne kaç şahı sar? صار لي 4 أيام باسطنبول. Yani İstanbul'a gelişi 4 gün olmuş. Ben Suriye ile Hatay aşkı sar. İşte şimdi savaş يعني صار شيء 6 أيام. Sıkça 6 gün. Şimdi şöyle yani savaş başladı neredeyse 2 sene oldu. 2 sene neredeydi? 2 yılda ne yapıyordu? يعني أنت بلش الحرب أمس كنت كان يدوم أنا عم ببلش الحرب. إيه. كنت مسجون سجن. şey değil abi Cezayir'indeydi. İşkenceden mi gelmiş? İşkence geldiler. Şişler yok mu? Onları ısıtıyorlarmış beline. Sigara mı? Yani şey ama bu savaştan önce ülkenin durumu nasıl? Ne sabah? عذبوني هون مع الكربشات يعني هذا حكي صار لي 3 شهور 4 شهور. إيه قول احكي يعني Güzelden بدون çıkartmış. من يعني من بدي- شو من تلعكم؟ عساكر محالفين تلعوكم من عسكر تلعب عسكر من ايران عسكر من سوريا. هن تلعوكم من جوا هن يحطوك يعني عم بيطلعوا مظاهرات. يعني مين كانوا هون؟ لا ما من عساكر كان هذول انا بالشارع كنت مجاهد بالشارع سياره على الطريق مسكونه إيه مسكونه ياخذوني. abi nasıl diyeyim sana bunların mücahit gibi bir şeyleri var ya bunlar tarafından. Tamam. Onlar gelirler abi bunların kılığına almaya giriyorlar artık bunları kaçırmışlar yani. Cezaevine. Aynen cezaevine. Şimdi şöyle biliyorsa 2 ay sonra ailesini vurduktan sonra onun tekrar kampı evde yokmuş. Ve onun taşıdığını söyledi. Şimdi ailesi öldüğünde bu cezaevinde abi bunun haberi yok yani. Ondan sonra askerlere haber veriyorlar bunlara. Bu da mecbur gelmek zorunda artık geride bir şey kalmamış yani. Birkaç sene sonra öğreniyor. Ya öğreniyor sonradan. 2 sene sonra öğreniyor işte. Hani. Şeyin oldu. Abu kaç sene? Abu mama acha metu aşka haberlik. انا فار دمي فار يعني نزلت على العسكر او وصلت على اليوم مسكوني
الشارع أوس عليهم أنا لا مام وابوك التساوي شهيد شهيد. اكثر جلسانك يعني أنا نزلت على العسكر. مع عسكر تتكلم شهيد أنا نزلت على العسكر أوس عليهم. Kendi askeri. أوس عليهم. Yani kendisi muhalifeyle beraber şu anda. انت مع كنت مع معارفين مجاهدين مع المجاهدين. ونرى بقى قبل الأهلي راحوا شهداء كنت هن قالوا مجاهدين قالوا راحوا شهداء اشتغلوا مع يعني Yani معارفين şöyle mi o zaman hani ailesi şehit olduğunu sonra Müslümanlara katılıyor, mücadeleye katılıyor, sonra esir düşüyor, aynen. sonra kurtarılıyor mu? Sonra ya nasıl diyeyim sana şeydeydi o zaman cezaevine yakalandı ya bu. Ondan sonra kaçırılıyor bu orada. Ondan sonra bu askerler de buna söylüyor yani. Bu askerler de buna söylüyorlar zaten anneyle baban şehit düştüğünü diyorlar. Ondan sonra Hatay'a getiriyorlar. Peki savaştan önce Suriye'ye sızmış. Yani nasıl bu Suriye? قبل الحرب سوريا كيف كان؟ كان سوريا حالة يعني ظلم أول كان كنا ظلم يعني ظلم. أسد بشار الأسد Gene كان- zulümdü önceden. يعني كان ظالمنا يعني Yani bunlara karşı zalimliği vardı. Sadece Sünnilere karşı mı yoksa Hayır sünniyet yoksa lafların İslam kirli. هو يقتل المجاهدين بنسميهم إرهابيين. إحنا المجاهدين نسمينا إرهابيين. يعني عم يقتل السنة. Yani entum mu şey Müslüman. يعني هو بدون علوي بدون شيعة. Yani bunlar mücahitler yani. Bunlar nasıl diyeyim sünni olarak görüyor bunları. Bunlar öyle değil ama yani. Bunlar sünni olarak şey görüyor. diyor, Alevi Şialar zulmediyor Sünnilere. Böyle dediler. İşte şey Alevi ya Esad. Tamam. Bunu Tamam. söylüyor. Bunlar şimdi şey değil yani. Sünni olmadıkları için Sünniye ne katıp bunlara bahaneyle öldürmeye çalışıyor. Sünni değil mi? Sünni. Yok şimdikinde şeyi de abi ne soruyor biliyor musun? Savaştan Mesela önce- savaştan mesela 2 sene savaş çıktı ya. Daha önceki hali nasılmış? قبل Yaşantılar. سنتين سوريا كان في حرب وقبل سنتين كيف كان حالكم يعني كان يعني كان حالنا كويس يعني ماشي حالنا يعني في ظلم وفي yani hem zulüm vardı hem normal hayat vardı yani. Ondan önce savaş. Nasıl yer yer kişi kesin. Nasıl Aynı, zulüm var? aynı burası gibi PKK falan. Nasıl zulüm varmış savaştan önce? قبل الحرب كيف كان في ظلم؟ يعني ما بلش حرب كيف كان؟ قبل يعني كان في ظلم يعني بايد يعني يعني الشرطه يعني امن سوريا امن يعني كان ظلم يعني يهربون على السجن يظلمونا يعني بدهم يعني يسموا يعني يمسكوكم كهرباء بدهم يعني اجرامات يعني كان وضعنا ya suyu kesiyorlar, elektrik kesiyorlar. يعني وضعنا كان Yani o tür şeyler yani. يعني كان وضعنا Geçim صعب. sıkıntılı gibi bir şey yapmaya çalışıyorlar. Kardeşim bir de şey sor be. Bundan sonra ne yapmak istediğini bir öğren de. Yani essa كيف تعيش؟ ايش تسوي؟ انا الحمد لله نكمل جهادي يعني رضا الاسلام يعني ان دينك شاء الله تبقى يعني بعد ان شاء الله قريبا نصر بشار الاسد ان شاء الله ننصر عليه ان شاء الله يعني انا على فلسطين ان شاء الله يعني نكمل جهادي yani nasıl diyeyim abi sana Esad artık şeyi bittikten sonra diyor yani veya bitmese bile ben dinimde gideceğim diyor Filistinler gibi olacağım diyor ben. Peki şey diyor, yani bu savaş ilk başladığında hani ne düşünüyorlar? Yani bu savaş eylem mi geçer mi yoksa bu adam hemen gider yoksa böyle bir şey bekliyor mu yani? Savaş أنت تبلش الحرب أما تبلش يعني بقى شوية تبلش أنت إيش تفتهم يعني قلت تبلش يخلص مو يخلص ان شاء الله يعني قريبا رح نخلص ان شاء الله يعني قريبا رح نخلص ان شاء الله yani يعني yakın bir zamanda biteceğini sanıyorduk ama şimdi الثاني يداوم بعد يقول خلص ما خلص يعني ان شاء الله جوا عباد yani الرحمن inşallah biter diyor ama diyor şey devam ediyor yani. Sultanahmet'te kimi varmış bir öğrensene. Sultan Ahmet في قرابة ما في بس أنا كان مالي خالد ما لي الا خالد Melik Khalid واحد خال واحد bir Khalid bir tane amcası var. Peki şeyde yani bu Suriye'de savaşan işte Özgür Suriye mensupları var. Onlar muhalifler mi oluyor? Muhalifler. Özgür Suriye sen Ceşutur. جيش الحر Ceşur nasıl görüyor mesela? جيف قول كيف تراهم؟ جيش الحر يعني الحمد لله مجاهدين جيش الحر يعني عم ينصروا المظلوم يعني عم ينصروا المظلوم Şey yapıyorlar ya mazlumlar kurtarmaya çalışıyorlar. Cephesi Nusra. جبهة النصرة مجاهدين ثوار وجيش حر Beraber. هم ثوار وجيش حر يعني Onlar beraberler.
bir savaşın biteceğini düşünüyor mu? ايش تفتهم شيء تقول الحرب تخلص ما ان شاء الله يعني دي خلص الحرب ان شاء الله يخلص. ان شاء الله بتجي ان شاء الله Reyhanlı'daki patlama ile ilgili. الريحان كان طقطقوا الريحاني تركي. بشار kaç الاسد kişi ölmüşler hiç? Tespit edilebilir. 50 واحد مات من ريحان تركيا ريحاني كيف صار؟ ريحاني في مرضى تشهر والصاوب يعني من سوريا جاب لنا من سوريا خطأ مستشفى استخواني بشار الاسد ضرب خطاي في سوريين خطاي ايه دري في سوريين إيه. ضرب صواريخ ريحان خطاي yani Reyhanlı'da Suriyelilerin olduğunu şey yapar. O bahaneyle artık şey yapıyor yani. Türkiye'yi nasıl diyeyim sana abi? Esad'ın işi mi yani? Aynı Esad'ın işi yani. Suriyeliler olduğu bahanesi yani. Suriyeliler oradadır diye bir bahaneyle şey yapıyor yani vuruyor. Peki bomba patladığı an orada Suriyeli'nin bulunmadığını söylüyorlar. Öyle bir şey var mı? يكون أجا إسا ضرب لنا ما كان في سوري كلهم تركي كانوا ميتين شهيدين. Öyle bir şey var mı? يضرب في هيك السوريين شيء. ضرب هو يضرب السوريين ضرب التركيين يعني هم ضرب خطاي لأن تركيا كان يضرب لسوري كان يضرب المستشفى استقلالي خطاي ضرب الاتراك يعني Yani sadece orada Suriyelileri öldürmeye şey yapmışlar. Türkler de araya girmiş orada. Onlar da şey olmuş. Yani Bomba patladığında orada mıymış? He? Bomba patladığında orada mı? أجا طقطق والبomba انهارت كانت الريحان. انا كنت في سوريا Suriye كانت. Suriye'deymiş o zaman abi. Peki bu İslam ülkeleri nasıl yardım ediyor oradaki mülteciler? Peki Mısır mesela Tunus, Arabistan falan, Katar. Katar, Hicam lekin معاونين يعني يعني يعاونوكم ليبيا بيعملونا yani Libya yardım ediyor bunlar. ليبيا Lübnan, ليبيا لبنان لا في يعني Lübnan yok. Ürdün? Ürdün. اردن موجود اردن Ürdün'de. يساعدونا İran ve İran mع Esad. ايران مع الاسد İran Esad. Türkiye كثير. تركيا كمان موجود تركيين يعني Peki يساعدوا ya Türkiye'nin yaptığı yardım yeterli buluyorlar. Hani yeterli buluyorlar. Yani Türkiye sever lekin hakikaten yardım يعني كيف يكفى ما يكفى. يعني التركيين يعني عم يساعدوا السوريين يعني عم بيعطوهم يعني بيوت وبيسكنوهم عطي يعني عم يساعدوا السوريين Yani nasıl diyeyim sana abi, Türkler, Türkiye bunlara ev verdi, her şey verdi yani açıkçası.